کے عظیم جلالی اور پیارے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ابراہام ٹی وی کی طرف سے پروگرام کلام قدرت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ پادری ایمینول تبسم اور مسز پاسٹر ایمینول تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت بچے اور خوبصورت جو گیسٹ موجود ہیں۔ ہمارا بیٹا زبیر پطرس اور مسز روت زبیر پطرس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو ابراہم اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے، اور میں درخواست کروں گا کہ زبیر پطرس جو ہے وہ دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری محبت، تیرے پیار کے لیے، اور خاص طور پر خداوند اس پلیٹ فارم کے لیے کہ تو نے نیو یروشلم چرچ کو برکت بخشی، اور خاص طور پر خداوند تو نے اپنے خادم کی رویا کو پورا کیا اور ابراہام ٹی وی بخشا۔ خدا ہم اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اس خوبصورت پلیٹ فارم کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، آج کے سارے پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنے خادم کو، ان کے اسٹوڈیو کو، ابراہام ٹی وی کو بہت برکت بخش دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سو تھینک یو، اور میں ایک آیت پڑھ کے اس کے ساتھ پھر آگے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور مقدس کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 13ویں آیت سے۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ سو یہ حوالہ پڑھنے سے مقصد، ہمارے ساتھ ہماری بیٹی روت زبیر ہیں، سنڈے اسکول ٹیچر نیو یروشلم چرچ کی، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا نے بیٹی کو اپنی خدمت کے لیے بلایا چنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ بیٹی اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کس طرح سے آپ خدمت میں آئی اور کس طرح سے اپنے مسیح کو قبول کیا، اپنی زندگی کے بارے میں۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ یہ اتنا اچھا ہمیں پلیٹ فارم ملا، قاری صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا، اس کے لیے ہم بڑی خداوند کی شکر گزار ہیں۔ تو یہ ہے کہ شروع سے ہی جو ہے میرے والد جو ہیں وہ خدا کے خادم ہیں، تو ہم شروع سے ہی خدا کی خدمت میں انوالو ہیں۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میں نے اپنے والد کو جو ہے خدمت کرتے ہی دیکھا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں تو میں نے سنڈے اسکول کی کچھ ٹریننگز بھی کی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے سر تھے، سر جو ہے سیمول، جو ان کا بہت جو ہے وہ بہت جگہوں پر سکھاتے ہیں، بہت سارے شہروں میں سکھاتے ہیں، تو ان سے ہم نے ٹریننگز بھی کی ہوئی ہیں۔ اور جب ہم کوئٹہ میں رہتے ہوتے تھے تو وہاں پر بھی ہم سے پہلے کوئٹہ میں آپ تھے اور اب آپ ملتان میں ہیں۔ خدا کا شکر ہے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور یہ گرم علاقہ ہے، اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی تعریف ہو۔ تو زبیر بھائی آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے نیو یروشلم چرچ کو برکتوں سے نوازا اور ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم بخشا۔ ابراہام ٹی وی اور پادری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، بوا جی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم اس جگہ پر آئیں اور اپنی گواہی شیئر کر سکیں۔ میں بچپن ہی سے خدا کے ساتھ چلتا رہا ہوں، خدا کا شکر ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تو مجھے گھر سے ایک مسئلہ پیش آیا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ خدا کو نہیں قبول کیا تھا انہوں نے۔ تو جیسے میں نے توبہ کی، خدا کو قبول کیا، میں نے اور میری سسٹر نے، تو میرے والد نے جو ہے وہ اندر سے کنڈی لگا دی، دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ گھروں باہر نکل جاؤ، تسی بھائی بن گئے ہو، تسی کار نہیں آ سکتے۔ تو خدا میرے ساتھ ساتھ رہا اور خدا کا شکر ہے خدا کے خادم بچپن ہی سے ہماری سرپرستی کرتے آئے، اور ان کے وسیلہ سے خدا کے خادم پادری ایمینول تبسم صاحب کے وسیلہ سے میں نے خدا کو قبول کیا۔ خدا کی تعریف ہے، خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور خدمت کے لیے اور انجیل کی گواہی کے لیے۔ تو میں یہاں پر ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جب فلپس کو خدا کا روح جو ہے اٹھا کر لے گیا اپنی کھوجا کے پاس، تو اسے جو وہ کلام پڑھ رہا تھا، یسایا نبی کا صحیفہ وہ تلاوت کر رہا تھا، تو خدا کے روح نے کہا اس سے پوچھ جو پڑھ رہا ہے سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا جب تک مجھے کچھ سمجھائے نا میں کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ خدا کے خادم جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں، وہ روحیں بچانے کے لیے، اور خدا کلام میں یہ وعدہ کیا ہے
जो आग में पड़े उनको झपड़कर आग में से निकाले। भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, कैसा लग रहा है आज आपके ही हाथ का लगाया हुआ सीड जो है वो फ्रूटफुल हुआ है और वो आपके सामने गेस्ट बन के और खूबसूरत साथी के साथ और बड़ी सक्सेसफुल लाइफ है, खूबसूरत लाइफ है, खूबसूरत गवाही है, तो आपको कैसा लगा? ये बड़ा खूबसूरत है जी, कि अपने हाथ के पौधे हों और फिर उनका फ्रूट खाने को आपको मिले। तो वैसे भी एक बात सुनने को मिलती है कि पौधा कोई लगाता है, उसकी छांव में कोई बैठता है और उसका फ्रूट कोई खाता है। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको उसकी छांव भी नसीब होती है और फिर उसका फ्रूट भी वो खा सकते हैं। इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो बेटे रूथ, आप क्योंकि न्यू यशम चर्च में आप संडे स्कूल की खिदमत करती हैं, तो कैसा लगता है और कैसी इस खिदमत के अंदर आप फील करते हैं और फैमिली के साथ कैसे इसको मैनेज करते हैं, थोड़ा बताइएगा। खुदा का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि शादी से पहले तो मैं इस खिदमत को सरअंजाम दे ही रही थी, तो इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपने भी मुझे ये इस काबिल समझा कि ये खिदमत दी। तो वैसे जो है मॉर्निंग में, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं सुबह में ही घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। जल्दी उठ जाते हैं तो घर के काम सारे कर लेते हैं, तो फिर साथ साथ घर के काम भी चलते हैं और साथ बच्चों को भी पढ़ाते हैं। यानी कि ये बड़ा टफ टाइम है आपके लिए कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, खुदावंद की प्रेसिस करना, खानदानी दुआ और उसके बाद फिर अपनी जॉब जो स्कूल में टीचिंग आप कर रही हैं, इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र हो। फिर साथ ये खिदमत जो संडे स्कूल की है आप इसको अंजाम देती हैं और फिर ससुराल के अंदर रहकर आपने फ्राइज को अंजाम देना, अपने हस्बैंड को टाइम देना, अपने ससुर और सास और खानदान के बाकी मामला को देखना। तो ये खुदा का शुक्र इस बात के लिए भी। और बेटी सारा दिन खुदा के मसा में रहती है, ये खूबसूरत बात है जो कि काबिल जिक्र है। हाँ जी। तो ज़ुबैर साहब, आप बताएं आप चर्च के अंदर क्या काम करते हैं और किस तरह से इस सारे काम कर रहे हैं, अपनी जॉब के बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैंने अभी जॉब स्टार्ट की है, कॉर्पोरियल कंपनी है जी, उसमें मैं एज ऑपरेशन ऑफिसर हूँ जी। और इसके साथ साथ मैं अपने मिसेस के साथ संडे स्कूल की भी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और यूथ में जो है खिदमत कर रहे हैं हम। और उसके अलावा चर्च में मुझे खिदमत हासिल है मीटिंग प्रिजाइडिंग की। खुदा के खादम मौका देते हैं हम संडे को, और जहाँ पर भी खुदा मौका बख्शता है मीटिंग प्रिजाइड करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। वैसे हर बात में हमें खुदा के नाम को जला देना चाहिए, लेकिन मैं इस बात में वाकई ये खुश हूँ इस बात को देख के कि वैसे भी अच्छा बूटा है जो कि फ्रूटफुल है। तो जिस दिन आप मीटिंग प्रिजाइड करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत वाकई बहुत अच्छी मीटिंग प्रिजाइड करते हैं। और मैं ये समझता हूँ इसके पीछे जो हमने हवाला पढ़ा है वो बड़ी अहम बात है। खुदा के कलाम में ये बात लिखी है कि यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो ये बचपन से ही जो खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं, बचपन से जो खुदा के साथ लग जाते हैं, वो खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं, क्योंकि संडे स्कूल टीचर ही बैठी हैं, तो संडे स्कूल तो मैंने भी काफ़ी करवाया है और अब खुदा ने जब उस खिदमत का मैंने आगाज़ किया, काफ़ी संडे स्कूल भी करवाना, यूथ को भी टाइम देना, इवन बहनों की मीटिंग भी खुद करवानी पड़ती थी। अब तो खुदा ने बहुत फैलाया है चर्च को, खिदमत को। संडे स्कूल वाली खिदमत जो है वो अब संडे स्कूल टीचर्स करती हैं। यूथ के लिए, यूथ के नौजवान जो हैं उसके लीडर्स हैं वो खिदमत सर अंजाम देते हैं, बहनों में खिदमत होती है और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर दाऊद के 5 पत्थरों का जिक्र मैं करता चलूं। ये चिकने पत्थर थे। मैं ये समझता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर दाऊद के 5 चिकने पत्थर बनने की हमें बड़ी जरूरत है, बेशक, जो उसके थैले के अंदर है। खादम के पास एक थैला है, वो सूरमा है, खादम सूरमा है, उसके पास वो चिकने 5 पत्थर हैं और वो फलाखन में रखकर उसने घुमा के मारा तो जाती जुरत दे रही। हालेलुया, हालेलुया। और देखें ये कितनी अहम बात है। बाज़ दफा खादम के पास कमजोर पत्थर होते हैं तो वो जाती जुरत को ढेर नहीं करती। आप खादम के पास ये चिकने पत्थर बने। चर्च के अंदर बड़ी अहम जरूरत है। जितनी खिदमात है, यूथ है, संडे स्कूल है, ये खादम के थैले में होने चाहिए, ये खादम के पास होने चाहिए। तो खादम सूरमा है, दाऊद सूरमा है, ये 5 चिकने पत्थर हैं, इनको लेंगे, दुश्मन इब्लीस को शिकस्त देंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, पास खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। तो ये तब ही हो सकता है जब हम ये पत्थर बनेंगे। हमें ऐसे पत्थर बनना है
जो खादम हमें काम दे फौरन से उसको कंप्लीट। और वैसे मैं इस बात के लिए भी खुश हूँ कि ये दोनों मियाँ बीवी ही खिदमत में हैं और दोनों मुत्तफिक हैं आपस में और अपनी अपनी जगह खूबसूरत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों मियाँ बीवी अपनी इस खिदमत को साथ लेकर चल रहे हैं और दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खुदा को भी सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर रूथ बेटे आप बताएं कि क्योंकि मैं रूथ से संडे स्कूल की खिदमत करती है, ये बड़ी अहम खिदमत है। संडे स्कूल के लिए पेरेंट्स कैसा ताउन करते हैं, थोड़ा ये बताइएगा, नाज़रीन के लिए भी बाकी भी। ऐसा है कि पेरेंट्स का तो ज्यादातर का कोई ताउन खास नहीं होता, तावन ही नहीं होता, ये देख लें सुन लें कि तावन तो है ही नहीं है ना। जो हमने संडे के संडे पढ़ाना होता है सिर्फ वो हमने ही पढ़ाना है, घर जाकर तो उनकी कोई रिपीट नहीं होता। और खुदा के कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत का जिस पर उसे जाना है वो बुढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब देख लें हमारी फैमिलीज की जो कंडीशन है वो ये है कि तामन नहीं है कि हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में बताएं, उनको सिखाएं, जो सीख कर आए हैं उसके बारे में दोबारा से बेटे घर में रिपीट करें। बस ये चर्च की जिम्मेदारी है, संडे स्कूल टीचर की जिम्मेदारी है, उधर ही सिखाए, उधर ही समझाए, उधर ही याद करवा के उधर ही सारा कुछ करें। तो ये इसके लिए हम बड़ी कोशिशें करते हैं, कहानियों को इस अंदाज में पेश करते हैं कि बच्चों के जहन में नक्श हो जाए, बाज़ उनके जैसे बच्चे बन जाते हैं ताकि वो वैसे समझ जाएं उस कहानी को और याद रखें। तो फिर इसी तरह ही कुछ बच्चे तो चलते रहते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, वो उस बात को उतनी देर तक याद नहीं कर सकते हैं। तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा आपको और ताकत दे, जैसे कलाम में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास लो और उन्हें मना मत करो। तो आप एक ऐसी शागिर्दा हैं, ये ऐसी यीशु की ऐसे काम करने वाली हैं जो कि बच्चों को खुदा के पास पेरेंट्स तो ला ही रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट करें, इस तरह से उनको प्रेजेंट करें, इस तरह से उनको छांट काट तराश के उनको इस तरह से खुदा के हुजूर पेश करें, खुदा के पास ला रहे हैं कि खुदा के नाम को चलाओ। तो जब ज़ुबैर साहब आपके साथ हैं और बच्चों को इकट्ठा करने में कि पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, पेरेंट्स तो छोड़ जाते हैं, विजिटेशंस आपको करना ही पड़ती है। तो ये नाज़रीन ये बड़ा अहम खिदमत है कि विजिटेशंस भी करनी पड़ती है और फिर संडे स्कूल के अंदर जो है बच्चे मुख्तलिफ एजेस के होते हैं, कॉल भी कर देते हैं हफ्ते वाले दिन जो है ना, पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं कि भाई संडे को बच्चों को इस टाइम भेजिए। जी। अच्छा, मेरे दिल में एक बात आ रही है कि आप संडे स्कूल की वो चला रही हैं, तो संडे स्कूल के अंदर आप इसको इनकरेजिंग मामला में लाएं, जैसे आपने फोन कॉल्स की बात की है, मैसेजेस आप करें, ठीक है, फिर आप प्रॉपर इसका एक पेज बनाकर इसको आप दें ताकि दूसरे लोग भी इसके ज़रिए से बरकत पाएं, बच्चों के लिए बड़ा इनकरेजिंग हो। और अगर आप यहाँ पर अब्राहम टीवी पर चैनल पर आकर करें तो वो भी दूसरों के लिए, व्यूवर्स के लिए भी वैसे बरकत होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है, खुदा के कलाम के मुताबिक हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, तो ये जब हम करेंगे तो फिर हम बरकत भी पाएंगे। सो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक और हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए अब्राहम टीवी। मेरे सिर पे तेरा साया, मेरे सिर पे तेरा साया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया। मेरे सिर पे तेरा साया, मेरे सिर पे तेरा साया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया। तेरे नाम में जीवन लाया, तेरे नाम में जीवन लाया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया। मेरे सिर पे तेरा साया। जागना है तेरे नाल सोना, तेरे तो मैं होने कदी वखड़ी होना।
नाल जागना है, तेरे नाल सोना, तेरे तो मैं हुण कदी वख नहीं होना। दोनों लो बिच समाया, दोनों लो बिच समाया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, मेरे सिर ते तेरा साया। बदलाते गया सी तू, बदलाते आवेगा, मेरे नाल किते होए कोल निभावेगा। बदलाते गया सी तू, बदलाते आवेगा, मेरे नाल किते हुए कौन निभावेगा। मैं दीवा नित्य जगाया, मैं दीवा नित्य जगाया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, मेरे सिर ते तेरा साया। दिल विचों दुनिया दी सदरां नूं कढ के, तेरे वल आया वां मैं दुनिया नू छड़ के। दिल विचों दुनिया दी सदरां नूं कढ के, तेरे वल आया वां मैं दुनिया नूं छड़ के। मैं तेरा प्यार कमाया, मैं तेरा प्यार कमाया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, तेरे नाम में जीवन लाया, तेरे नाम में जीवन लाया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, मेरे सिर पे तेरा साया, मेरे सिर पे तेरा साया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया, यीशु सोहणिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आपने यकीन तौर पर गीत के जरिए से बरकत पाई है। तो हम नाज़रीन बात कर रहे थे प्रोग्राम कलाम कुदरत में, जो हमारे गेस्ट हैं ज़ुबैर पतरस और हमारी बेटी मिसेस रूथ ज़ुबैर, जो संडे स्कूल की टीचर हैं। हम बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, और अब मैं चाहूँगा कि ज़ुबैर पतरस भी इस बात के बारे में बताएं कि कैसे वो चर्च के अंदर खिदमत करते हैं और काम करते हैं, और इसको मैनेज कैसे करते हैं, और जैसे वो संडे स्कूल के अंदर विजिटिंग है और लोगों के साथ टच रहना है, तो यहाँ पर कैसा है? जी, इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर खुदा के खादम के लिए शुक्रगुजार हैं। मोस्टली जगहों पे ऐसा होता है कि नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन न्यू यरूशलेम चर्च में हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें अच्छे खादम के साथ नवाजा है। खुदा के खादम नौजवानों से मोहब्बत करते हैं, छोटे बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, और सबसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, और ख़ास तौर पर मुझ नाचीज़ से भी मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा, बारहा खिदमत के लिए आगे आने का मौका बख्शा। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और संडे स्कूल के हवाले से अगर बात करें तो खुदा के खादम ने हमें ये मौका फराहम किया, और खुदा बाप का शुक्र है कि खुदा के खादम हमसे मोहब्बत करते हैं, और संडे स्कूल की खिदमत हम दोनों मियाँ बीवी सर अंजाम दे रहे हैं। और हम पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनको दावत देते हैं कि खुदारा अपने बच्चों को जो है वो संडे स्कूल भेजें, क्योंकि हमारी बुनियादी जो तालीम है वो बाइबल मुकद्दस है। हम बच्चों को स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, उनको उसके ट्यूशंस रखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हम बच्चों को संडे स्कूल भेजना पसंद नहीं करते? यानी खुदा के कलाम की भी तालीम होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा आपने बात की है, पॉइंट अच्छा है कि हम फीसें पे करते हैं स्कूलों के अंदर जहां हमारे बच्चे लर्न करते हैं, लेकिन जहां पर वो खुदा के कलाम को लर्न करते हैं वहाँ मुफ्त है, तो वहाँ पर मुफ्त में भी हम बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे को भेज दें। तो ये इनकरेजिंग है। पेरेंट्स हमें अलर्ट होना है, और हमें अपने बच्चों को मसीह की तालीम दिलवानी है, बाइबल की तालीम दिलवानी है। ये अखीर ज़माना है, कलाम जो है वो उठा लिया जाएगा,
تو ہمیں اس اخیر وقت میں اپنے بچوں کو کلام ان کے ذہن نشین کرنا ہے. کلام یہ بات لکھی ہے, پہلے یہ باتیں تیرے دل پر نقش نہیں اور پھر ان کو اپنی اولاد کی بھی ذہن نشین کرنا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے وقت اس کا ذکر کرنا, تو یہ بڑا اہم ہے. تو کبھی میں آپ سے ایک سوری آپ کی بات کاٹی گئی, تو مجھے آپ نے بتایا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جاب ہے کوریئر کالر. جی تو جو آپ کی یہ کال ہے نیو شم چرچ میں, تو جو یہاں پہ آپ کالر کی خدمت انجام دے رہے ہیں, گاڈ کالر میں کہنا پسند کروں گی آپ کو, تو اس کے بارے میں آپ کو آپ کی اپنی فیلنگ کیسی ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ موقع تو آپ کو ملا ہے, لیکن آپ کے جو فیوچر میں آپ کے کس طرح سے آپ کیسے چلنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم میں, کہ آپ کو ایک اپارچونیٹی اور مل گئی ہے کہ ابراہم ٹی وی کے ذریعے بھی کہ آپ خدمت میں کس طرح سے بڑھیں گے. جی میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ابراہم ٹی وی کے وسیلہ سے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہمارے لیے. تو خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ ابراہم ٹی وی جو ہے اب ہمارے لیے بڑا موقع ہے, اور خاص طور پر میرے لیے یہ بڑی باعث برکت کی بات ہے. تو میں اپنے آپ کو, میں خدا کے خادم کے سامنے بھی اس چیز کا اعلان کرتا ہوں, اقرار کرتا ہوں کہ میری خدمات جو ہیں وہ ابراہم ٹی وی کے لیے حاضر ہیں. آپ مجھے جس خدمت میں کہیں گے میں حاضر ہوں, میری مسز حاضر ہیں, ہم ابراہم ٹی وی کے لیے کام کریں گے. آمین آمین. سو ناظرین, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے اس گیسٹ کے لیے اور بچوں کے لیے جنہوں نے بڑا انکریجنگ باتیں ہمارے ساتھ کی ہیں, خوبصورت باتیں شیئر کی ہیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بھائی صاحب آپ کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی بات ہے, آپ نے شروع میں ایک ذکر کیا کہ آپ کو ایسے پتھر چاہیے, تو دیکھیں انہوں نے اقرار کر دیا کہ ہم ایسے پتھر بنیں گے اور ایسے چکنے پتھر بنیں گے جو کہ خدا کا کام ہے. سو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کی ساری گفتگو سے ناظرین آپ نے برکت پائی ہوگی. آئیے ہم دعا کریں گے پاکستان کی بقا کے لیے اور ابراہم چینل کے لیے بھی ہم خاص دعا کریں گے. آئیے ہم اپنے ساتھ جھکائیں گے, ہم دعا کریں گے. خدا خادمہ مسز پاسٹر ایمینول دعا میں رہنمائی کریں گے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تو نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم تیرے قدموں میں جھکیں اور ایک خداوند اس بات کا اقرار کر سکیں کہ تو ہمیں بلاتا ہے کہ ہم تیرے لیے کام کر سکیں. ایسے نوجوانوں کے لیے, ایسی بیٹیوں کے لیے خداوند ہم دل سے شکر گزار ہیں جو کہ اپنے آپ کو تیرے کام کے لیے حاضر کرتے ہیں اور ایک خداوند تیری آواز کے شنوا ہوتے ہیں. اور بہت سے نوجوان, بہت سی بیٹیاں, بہت سی بہنیں اور بہت ساری روحیں تیرے حضور سے مانگ لیتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے خداوند. اے خدا پیارے یسوع کہ آج کے دن اے خدا 14 اگست کے حوالے سے جیسے ہم اے خداوند تیرے حضور ہیں, ہم اپنے وطن کے لیے بھی اسی طرح سے حاضر ہیں خداوند کہ ہم اپنے وطن کو بھی اے خدا پیاسو اسی طور سے اے خدا پیاسو پیار کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے قوم کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے دعا کرتے ہیں. ابراہم ٹی وی کو بھی اے خداوند تیرے حضور میں رکھ دیتے ہیں, ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتے ہیں اور خاص کر اے خداوند تیرے خادم کے لیے جو کہ اے خداوند سارے پروگرام کو مینیج کیے ہوئے اے خداوند تیری خاص قوت چاہتے ہیں. دعا کو سن اور جواب دے, یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین آمین. سو بہت شکریہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ابراہم ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس میں ہمارے لیے حوصلہ افزا بات لکھیں تاکہ ہم اور زیادہ اس خدمت کو انجام دے سکیں اور آپ کے لیے باعث برکت ہوں. گاڈ بلیس. خدا آپ کو برکت دے. پاکستان زندہ باد.